semua, saya Dr. Douglas YUEN dari Klinik Malaysia Petaling Jaya. Jangan lupa temu janji kita pada 17 hari bulan jam 8.45 malam di link YouTube Cikgu Zam di program Celik Kerjaya. Jumpa anda di sana. Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera. Bertemu lagi kita di siaran Celik Kerjaya. Minggu ini segmen Beauty with Brain bersama dengan saya, Cikgu Nur Asla adalah Cikgu Zuraini dan panel jemputan kita, Dr. Douglas YUEN. Selamat sejahtera, Doktor. Hai, selamat sejahtera. Hai. Selamat datang. Okey, untuk sesi minggu ini kita beralih kepada bidang kecantikan. Semua orang nak cantik, tapi bagaimana untuk cantik? Dan ramai orang tahu terlalu banyak sangat perkhidmatan-perkhidmatan kecantikan di luar sana. Tetapi adakah perkhidmatan itu memberikan maklumat yang benar-benar betul untuk kita? Dan bagaimana untuk menjadi seorang pakar kecantikan? So, Doktor mungkin sebagai pembuka bicara, Doktor boleh kongsikan kepada kami, pada anak-anak didik kami, latar belakang pendidikan Doktor. Silakan. Hai, salam sejahtera semua. Terima kasih Cikgu Aslah dengan terima kasih juga Sekolah Kebangsaan Taman Daya 3 kerana memberi saya peluang ni untuk berkongsi pengalaman saya sebagai seorang doktor estetik ataupun doktor dalam bidang kecantikan Nama saya Dr. Douglas YUEN. Saya adalah Medical Director Aesthetic Physician di Klinik Malaysia Petaling Jaya. Asalnya saya berasal dari Kuantan. Sekolah menengah, sekolah rendah dengan sekolah menengah pun belajar di Kuantan. Selepas tu saya pula melanjutkan pelajaran saya di Moscow Medical Academy iaitu di Rusia selama 6.5 tahun. 6.5 years I'm in Moscow Medical Academy. Selepas tu bila dah habis tamat pengajian, saya balik pula jadi internship housemanship di Hospital Besar Kuantan selama 2 tahun. Selepas 2 tahun, saya pula buat saya punya, we call that district posting di klinik kesihatan di Temerloh selama 3 hingga 4 bulan sahaja. Lepas tu saya beralih kepada bidang bios ataupun anesthesia di Hospital Kuala Lumpur selama 1.5 tahun hingga ke 2 tahun. Dan pada masa tu juga saya bercadang untuk membuat further my studies in terms of bidang kecantikan pada masa tu. So what I do is that I take some external papers, saya belajar lagi subspecialization saya dalam bidang estetik dan dari situlah bermulalah perjalanan saya sebagai seorang doktor kecantikan. Mungkin ada di kalangan viewers kita ni berasal dari Pahang. Mungkin Doktor boleh sebutkan Doktor dari sekolah mana tu? Alright. Dari sekolah rendah, my primary school sekolah rendah ialah dari sekolah rendah kebangsaan St. Thomas. Lepas tu dari sekolah menengah di sekolah menengah Abdul Rahman Talib. We call it SMART lah masa tu, sekolah menengah Abdul Rahman Talib. Jadi memang bercita-cita nak jadi doktor lah ni. Yes, betul. Dari tingkatan 4 masa itulah sebab dalam aliran sains kan. So bila dalam aliran sains, mungkin dalam pengkhususan dalam bidang sains. Lepas tu dalam co-curriculum activity juga masa tu badan beruniform saya dalam bidang St. John Ambulance. So adalah belajar juga tentang first aid kan. So I think from there on my interest starts to become a doctor lah. Okay. So why kenapa mesti finally you choose to be kita kata more to what we call pakar untuk kecantikan kan, we call it. So kenapa suddenly you choose kenapa bertukar ke bidang yang ini pula? Kena bidang estetik Yes. I think terutamanya first all kena tahu minat lah. Dari dulu I always like something which is tentang beauty tentang kecantikan. Second of all tentang something about arts as well. So pada masa tu juga you are looking at where it is, macam mana, which direction sebenarnya kita nak pergi to where I am heading to. So masa tu juga I'm trying to find a balance within medical and also something in beauty. So I find something that is relevant, then masa tu jugalah that's where you go and learn dalam bidang kecantikan. Tak ada ke perbezaan jauh antara doktor daripada medical selama 6.5 tahun di Moscow menjadi seorang pakar bius saya rasa, kemudian doktor beralih ke bidang kecantikan. Adakah gap atau perbandingan kemahiran atau skill itu jauh berbeza?
Secara amnya ada juga persamaan. If you are looking at it, ada persamaan dan juga perbezaan juga lebih ketara sebenarnya. Perbezaan sebenarnya sebab sebab doktor bahagian bius dan anesthesia, we call it, we are the last line, yang terakhir sekali. You know, kalau patients katakan yang saat kritikal, yang perlukan penjagaan rapi, ya. Whereas benda-benda kecantikan and aesthetic is like you are the frontliner, you are the front person. You know, you berjumpa dengan orang. You know, biasanya pesakit saya ataupun my clients, my patients semua tu adalah orang yang tak sakit. You know, so inilah one of the entirely gap. Tapi dalam kemahiran, di mana where you develop your skills, ada juga persamaan. Sebab Dr. Bius juga ada setengah kemahiran yang perlu dimahirkan. No, seperti ni nak insert IV lines, terutamanya buat procedure, terutamanya macam epidural, spinal, ya, for pregnant ladies and so on. Kemahiran tu juga diperlukan when you come to aesthetic. Bila you nak inject ke, you know, setengah prosedur memerlukan injection pada muka, you know, kena ketelitian tu perlu ada lah. So I think dari juga ada, you know, kebaikannya kalau you are from an anesthesia background kepada aesthetic background. Okay. So maksudnya bila agaknya doktor sedar that before this pakai bius, right? Jadi maksudnya bukan ini yang maksudnya yang dicari. Passion. You need something else. Yes, you need something else. So bila sedar tu, maksudnya nak tukar daripada tu kepada I think basically, dalam bidang bius, I think for me roughly dalam 8 bulan hingga setahun. Bila 8 tahun hingga setahun, you kind of know that roughly, you know, macam mana dengan situasi, macam mana dengan cara hidup seorang doktor bius. You know, dia bukan tak baik. I think it is also good, but it is also very challenging and demanding. Tak ada kan kata yang baik ataupun yang tak baik dari segi perubatan, dari segi disiplin perubatan. At the end of the day, I think it depending also on the individual. Macam mana, what kind of lifestyle yang you nak in that manner. Sebab bidang perubatan also merangkumi banyak-banyak jenis disiplin. Doktor bahagian tulang, doktor bahagian sakit puan, doktor bahagian kanak-kanak, semua memerlukan actually disiplin ataupun sifat-sifat your own characters yang berlainan. So I think for me in that manner lepas setahun, bukannya tak baik, I think I kind of like it as well. Tapi maybe masih you nak explore something else. You know, you akan tahu as you are working kan, you can know. Bukan katakan kita tak bagi peluang, tapi dalam masa 8 bulan hingga setahun, adakah dia katakan sebati dengan jiwa kita ke tak? You know, in that manner. So this is something that I always on for. Okey doktor, mungkin ramai sebab hari ni viewers kita kebanyakannya adalah daripada sekolah menengah. Mungkin mereka nak tahu universiti mana yang doktor masuki di Moskow dan adakah itu memang pilihan pertama? Bagaimana untuk memohon ke universiti tersebut? Okay, very simple. That time basically masa saya masuk tu ialah actually from Moscow Medical Academy, iaitu di Moskow lah, iaitu ibu negara Rusia pada masa tu. So I think this is very important. Macam mana, apakah kelayakan, I think macam mana nak masuk, I think kena mohon, of course results pun kena bagus lah, because kalau dalam bidang medik, they are also actually very important. Tapi dekat kalau Rusia katakan Moscow Medical Academy ialah salah satu yang the first university lah, yang terpilih di antara 5 universiti yang recognized, yang diiktiraf oleh kerajaan Malaysia. So this is one of them. But of course, MARA scholars, JPA scholars pun definitely you can go through that channel lah. For scholarship and so on pun boleh juga. So it depending on individual. Oh, okay. So saya harap bagi anak-anak murid, terutama yang sekolah menengah yang berminat untuk melanjutkan pelajaran, dapat sedikit sebanyak maklumat tentang universiti-universiti yang berada di luar negara yang mungkin dapat memenuhi keperluan pendidikan anda. So doktor, untuk menjadi seorang doktor, terutamanya doktor kecantikan, apakah ciri yang perlu ada? Adakah dia mesti cantik? I think cantik tu sangat subjektif and I don't think so you need to be cantik lah, to be honest. I think self-grooming ataupun taking care of your own self, that is the most important thing. Inilah antara ciri yang utama berbanding dengan bidang yang lain. Okay, you must know how to groom and take care of yourself because you are in the beauty line.
So you are katakan you are representing for yourself, you know how you look at and so on. Katakan kulit pun tak boleh nak kusam, jaga kebersihan diri kena terurus ya. So clients ataupun pesakit yang datang jumpa pun keyakinan dia pula bertambah. That is the first important thing. Sebab kena ingat dalam bidang estetik ataupun kecantikan, pesakit ataupun klien yang datang kepada kita biasanya dia tak sakit ya. In that manner, they are generally healthy. So orang pun suka tengok benda yang lebih memuaskan, lebih katakan it looks more pleasing in that way. So I think this is one of the ciri-ciri lah. Tak perlu nak kata cantik tapi penampilan sepatutnya terurus lah at least ya. Yang tu kriteria yang amat penting. So doktor, rasanya kan mungkin kita nak tahu apa kelayakan-kelayakan yang diperlukan untuk menjadi doktor estetik. Okay. Jadi doktor estetik jadi doktor estetik, I think in general you also before become a aesthetic doctor kan, I think kita perlukan apa yang katakan you need a good results lah in general, the specific results untuk dapatkan ke medic university dulu. Yeah, that is the general thinking. You have to pass in general your medic school first. Okay, lepas habis university, you pass, then you kena habiskan, sambungkan your internship dulu. Latihan Dr. Sizwazah, we call it internship lah, dengan hospital kerajaan for 2 years. After 2 years already, now some of the doctors are in contract right now. So saya tak begitu pasti sekarang, tapi my time lepas internship, you also have to finish up your compulsory service lah dalam 2 hingga 3 tahun sebagai medical officer dahulu. So dalam 4 ke 5 tahun lepas berkhidmat untuk kerajaan, then only you can start to consider your subspecialization dalam bidang kecantikan ini. Okey, untuk makluman semua penonton malam ini, link penyertaan akan ditutup pada jam 9 malam. So diharapkan semua anak-anak murid dapat mengisinya. Jangan tertinggal apa-apa pun detail sebab kita mengharapkan maklumat yang lengkap daripada semua. Okey, admin, mungkin kita boleh sediakan sedikit slide presentation yang menunjukkan perkongsian daripada Dr. Douglas. Dan Dr. Douglas mungkin boleh ceritakan sedikit berdasar gambar yang dipaparkan. Okey, boleh. Okay, this is me semuanya. Saya Dr. Douglas YUEN, the Medical Director for 5 Klinik Petaling Jaya, Malaysia. I'm an aesthetic physician. This is a bit of my background lah yang saya buat. This is in my clinic. Okay, and the second slide please. Slide yang kedua ni, yes, yang sebelah kanan ni ialah some of my friends. Kita buat, this is at Hospital Kuantan lah. Ni masanya saya buat sebagai seorang housemanship, 2 tahun di dalam 6 bidang lah. Dalam housemanship tu kita kena melalui 6 bidang, 6 departments, which is perubatan, surgery, obstetrics and gynecology ataupun sakit puan, orthopedics tulang, bahagian kanak-kanak dengan bahagian surgery lah. Setiap posting kita panggil department tu, kita kena train dalam lingkungan 4 bulan. Setiap 4 bulan kita akan beralih ke department yang lain. Okay, so you have to be competent a little bit lah. Basically, kalau tak nanti you akan stuck kat sana lebih lama sedikit lah. That is the thinking that way. Lepas tu, then this is where I'm going through. This is some of the pictures with my classmates. Ni dekat Moscow lah. This is the gambar yang dalam satu kumpulan tu. Everything is my group mates yang kita belajar tentang anatomy. Tahun pertama. This is the human anatomy, di mana kita belajar all the human parts, the human bodies and so on. So this is the first part lah dekat sana. And this is gambar yang tengah is actually one of the time when dalam musim salji di Moscow, biasanya winter boleh mencecah hingga negatif 25 hingga negatif 30 pada musim sejuk. Yes. Yeah, so it's very, this very batch cold. berapa ramai Malaysian? This batch, my batch currently and masa tu ialah the first batch from MARA and JPA. Malaysian students kita ada dalam lingkungan 80 hingga 90 pelajar dari Malaysia. In my university lah, di university, ada universiti yang lain, ada Malaysians juga. Di my university ada 80 hingga 90 lah pelajar dari Malaysia. Yes, correct. So this is part of my experience lah in Moscow as well.
And also yang gambar ni pula basically is currently what I always do in the clinic lah. Ya, sometimes we have a bit of training, ya, online training, ada Zoom training. Sekarang Zoom lah. Dulu kita ada before COVID tu, we have a lot of virtual, kita training to new doctors, what is the latest technique yang nak buat, what is the lifting technique for better improvisation muka. Sebelah kanan pun sama di klinik saya lah, where normally the procedures that yang kita buat di klinik. So yang itu suntik tu maksudnya vitamin macam mana tu? Suntik basically bergantung, kadang-kadang ada vitamin, kadang-kadang kita letakkan hyaluronic acid. That's why dalam bidang perubatan, as an aesthetic doctor, you need to be a doctor first. Sebab only a doctor is qualified, ya, dia ada qualified untuk mengambil jarum and also to do all these kind of procedures, ya. Lepas tu so this is something like vitamins, or sometimes kita letak hyaluronic acid sedikit lah, di mana permukaan kulit akan jadi lebih lembap lah untuk pesakit yang katakan muka kering, ya, patients yang katakan ada penyakit kulit seperti psoriasis ataupun eczema. This is something that we can do lah untuk membantu patient. Oh, okay. Dia ada peringkat umur ke kalau nak buat yang ini? You have to sampai ke satu peringkat umur ni baru kita boleh buat. Biasanya rawatan biasanya kalau rawatan yang biasa seperti medical grade facial, yang tu semua yang biasanya sebenarnya dari peringkat remaja pun dah boleh sebenarnya. Tapi di klinik biasanya apa yang kita buat ialah kalau katakan pesakit ataupun clients yang umur dia 18 tahun dan ke bawah, digalakkan perlu ada chaperone ataupun penjaga yang datang. Sebab apa-apa yang kita buat, patient kena ada sign satu consent form. Ya, basically dia bersetuju, okay, dah terangkan semua, dia kena tanda tangan. So umur 18 dan ke bawah biasanya kena ada penjaga. Supaya dia tahu dia penjaga dia datang untuk buat. Tapi kalau katakan sejenis yang suntikan seperti yang ni, biasanya dalam lingkungan dalam 30-an, 20-30-an baru boleh buat lah. Sebabnya dalam umur, masih peringkat umur awal lagi tu, keadaan kulit dia masih lembap lagi. So that's the reason lah. Okay. So doktor pernah ada dapat patient yang bawah umur macam bawah daripada 12 tahun ke 18 tahun, pernah ada patient macam tu? Biasanya dalam lingkungan yang paling the youngest lah, yang paling umur tu mungkin dalam 12 hingga 13 lah, 13 dan ke atas. Ada juga, yes, kadang-kadang datang dengan ibu bapa mereka ataupun their parents, ibu bapa mereka ialah my patients, my own existing patients. Tiba-tiba dia tahu that anak pula ada yang masalah kulit. So dia bawa sekali anak dia untuk datang untuk buat rawatan. Yang tu memang ada. Ya, kadang-kadang kita dapat yang tu juga. Yes. Tapi umur yang biasanya lebih kepada dalam 12 hingga 18 tahun dalam lingkungan tu biasanya benda yang lebih simple lah, tak memerlukan suntikan sangat sebenarnya. Lebih kepada produk yang sesuai, lebih kepada katakan facial, medical grade facial, all this benda yang lebih mudah, a simple procedure because they are still young, so we do not need to go very complicated kind of procedures. Yang ni pula basically this is part of it yang kita buat. So yang katakan dalam gambar sebelah kiri, this is something lah, tightening lah, tightening machines. This is lebih berumur sedikit lah, lebih berumur sedikit di mana kita ada sagging skin lah, muka dah start jadi kendur sedikit, biasanya dalam 40-an ke 50-an. Patients yang macam tu kita akan bantu mereka untuk lifting muka sedikit lah, di mana kita gunakan radio frequency. Dan gambar sebelah kanan pula sama lah. Sometimes we just inject a little bit of nutrients, a little bit of hyaluronic acid untuk melembapkan balik kulit muka. Ya. Dan basically yang sebelah kiri pula, this is actually untuk dalam badan pula, because I don't just do on face itself. Yang ni pula is actually a cool sculpting, di mana ada bahagian lapisan lemak yang berlebihan for patients juga. So this is something that I do for my patients as well. Patients kadang-kadang datang ada tempat bahagian lemak yang lebih degil, yang boleh katakan tak boleh nak kurangkan, walaupun dah diet, walaupun dah exercise banyak, tapi setengah bahagian yang lebih degil. So kita ada bantuan yang lebih daripada gunakan mesin dari segi perubatan lah, cool sculpting, untuk membantu untuk menghilangkan lemak-lemak yang degil ataupun lemak yang berlebihan.
Ya, gambar sebelah kanan pula sama juga, kadang-kadang patients nak augment, nak jadikan hidung lebih tinggi sedikit, nak jadi lebih runcing sedikit dengan hyaluronic dermal fillers. Yang inilah prosedur yang kita gunakan di sana. Gambar sebelah kanan. Okay. So biasanya berapa stage ataupun berapa kali perjumpaan untuk buat setiap satu treatment ni, doktor? Bergantung kepada individu kerana setiap rawatan tu jangka masa dia tak tentu. Katakan kalau laser sebelah kanan ya, kita yang buat laser, biasanya lasernya 3 minggu hingga sebulan sekali. Biasa 3 minggu hingga sebulan sekali. Katakan dermal fillers di mana kita nak meruncingkan muka ke, nak dagu ke, macam ni, macam gambar sebelah kiri tu. Biasanya kalau dah start dah buat, lepas tu rawatan susulan mungkin dalam 2 minggu untuk touch up, untuk just to make sure semua okey. Lepas tu dalam 9 bulan hingga setahun, patients tak perlu buat dah sebenarnya. So bergantung kepada individu dan juga jenis rawatan. Okey, doktor, kita ada pertanyaan daripada, dia dah 2 kali dia mention doktor Tanjiro Multishiper. Saya rasa ni adalah seorang murid. Bagaimana nak memastikan, we know yang teenagers, remaja-remaja sekarang, mereka mudah menghadapi masalah kulit kering ataupun the whitehead, jerawat nasi yang banyak di muka. Macam mana mereka nak atasi, sedangkan mereka kalau ikut tahap umur, mereka ni masih dikategorikan sebagai kanak-kanak, tapi permasalahan kulit itu dah bermula. Bagaimana nak atasi masalah ini? Maksudnya doktor ada tak cara untuk bagi hilang kulit kering ya? Okay, basically I think first of all hydration lah, jenis air yang minum kena secukupnya. Bagi saya bukan saja kedang kulit tu dari segi penjagaan kulit ya, penjagaan badan juga amat penting ya, to make sure that you have a good nutrition and a good hydration. So first thing and foremost, hydration kena cukup, maksudnya minum air masak ataupun air kosong kena cukup ya. Elakkan daripada minuman yang bergas ataupun jus yang terlalu manis ataupun air cordial ya, yang tu bukan katakan dalam senarai hydration ya. When I say hydration, maksudnya air masak lah ya. You have to drink enough of plenty of water, and perhaps sekarang pada masa mungkin musim COVID, PKP, semua orang duduk kat rumah, tidur pun dalam aircon, always aircon, mungkin disebabkan tu kulit menjadi lebih kering. So I think use a very relatively good moisturizer, dan moisturizer pun kena katakan paraben free lah, katakan sensitive skin kan. Gunakan yang jenis basic saja. Kalau for student wise, I don't advise you all to go too expensive ones lah. The basic ones, something relatively which is good, I think that is sufficient enough. Tapi kena consistent ya. Bukan katakan letak 2 kali ataupun 3 kali, lepas tu you boleh stop dalam seminggu, lepas tu you continue again, because the skin needs to adapt. Okay, all this is about consistency. Bila katakan consistency, you need to do every single day. Moisturize your face. Kalau katakan study from home, kan people work from home kan sekarang, study from home in front of the laptop, in front of the Zoom studies pun letak juga, depending on individual lah, terutamanya katakan keadaan kulit yang lebih kering. Yes. Okay, bila doktor mention tadi minum air mesti, sekarang ni kami pelajar guru berdepan dengan PDPR, pembelajaran dari rumah. So ini termasuk air berperisa, betul tak? Contohnya mereka order daripada GrabFood, daripada Panda Food, minuman yang bersusu sebagainya. Dan adakah minuman bersusu ini sebenarnya baik untuk kulit dan juga memberi impak pada kesihatan kita? Sebenarnya for me, I think minum apa pun, kena realistic sikit lah. You have to be realistic a little bit. Semua orang pun suka minum yang lebih bergula, carbonated drinks, tapi kena berpada. You have to have a balance, okay? You cannot have it every time, every single day. Sebab if your beverage, minuman yang bergas ataupun susu yang berperisa, yang high in sugar intake, high in sugar, dia akan menyebabkan keadaan kulit lebih teruk as it goes, terutamanya bila meningkat ke zaman remaja. Okay, that's why your breakout is easier. Acne develop, jerawat pula timbul. Bila jerawat timbul, you have to be very careful juga, sebab kalau ada jerawat, besar kemungkinan jerawat yang ada tu akan meninggalkan kesan dan menjadi parut jerawat. Okay, dia is a 50-50 thingy. Kalau penjagaan yang tak begitu bagus, definitely it will form acne scar ataupun
kesan jerawat lah, parut jerawat. So this is a little bit more difficult to treat now these days. Of course, dia boleh ada treatment dia. But I always believe that prevention lah, kita kena prevent sebelum kita cure. So sebelum acne tu keluar, then we have to take penjagaan makanan yang lebih seimbang. So kalau boleh elakkan daripada minuman yang bergas ataupun susu yang lebih berperisa, ya, sebab kandungan gulanya sangat-sangat tinggi. Ya, kalau boleh minumlah air masak, kalau boleh lah, in that sense and so on. Cikgu Zuraini, kita sekarang ada 323 top chat di YouTube kita. Dan saya rasa malam ini respon yang kita terima adalah lebih banyak kepada ibu bapa, dan mereka tanyakan daripada Nurfiza Muhammad Noor, ada ke side effect terhadap treatment facial ini di kalangan remaja atau kanak-kanak ni kalau mereka consult to clinics? No, basically kalau consult ke klinik, usually it is better in that way pada pandangan saya, sebab doctors will know, dia akan tahu apakah kandungan, ya, apakah katakan bahan yang digunakan untuk mencuci muka, sebab keadaan kulit remaja kadang-kadang is also very sensitive. Kita tak boleh katakan pesakit ataupun clients yang umur 30-an hingga 40-an kita gunakan yang benda yang sama pada peringkat remaja and so on. So I think choices untuk consult is very important. Kalau katakan ibu bapa nak bawa anak ke consult, I think you should go to a clinic. Klinik untuk consult to be better, to be on the safe side, sebab kadang-kadang kalau pergi ke some beauty spa ataupun salon, kita tak pasti apakah kandungan yang digunakan, and also tak pasti juga orang yang membersihkan muka ataupun orang yang consult tu qualified tak, basically untuk tanyakan keadaan kulit for your kids and so on, sebab kadang-kadang it's a battle tau, it's a 50-50 thinking. Kadang-kadang it is okay, kadang-kadang mungkin lebih teruk daripada yang before that, sebab kadang-kadang keadaan kulit kalau kadang-kadang teruk sangat, maksudnya kadang-kadang jerawat memang tumbuh banyak, kadang-kadang doktor boleh prescribe ada beberapa jenis ubat yang boleh mengubati jerawat, bukan sahaja dari segi penjagaan kulit. Yes, kat luaran, kat dalaman juga sometimes we can prescribe, di mana beauty salon tidak dibenarkan. Yeah, so kadang-kadang kita tak nak melengahkan masa, so why don't you go and seek for a professional advice straight away supaya kita boleh memendekkan masa untuk treatment tu, supaya jerawat yang timbul besar kemungkinan dia tak tumbuh kepada acne scars basically. Okey, sekarang doktor, saya nak tanya, ada tak perbezaan antara kulit kanak-kanak atau remaja lelaki dengan remaja perempuan? Ada tak beza? So maksudnya dari segi berminyak dia punya produk yang dia kena guna, ada tak beza ataupun mereka boleh gunakan produk yang sama untuk lelaki dan perempuan? Actually quite universal. Untuk remaja basically biasanya agak-agak sama sahaja. Biasanya remaja because of their hormones, perubahan hormon semua, kulit muka biasanya lebih berminyak. This is very confirmed. Berminyak tu mungkin setengah tu lebih berminyak berbanding dengan yang lain, tapi secara amnya kadang kulit remaja biasanya lebih berminyak daripada yang lain. This is quite common. That's why, and also perubahan hormones, they become a teenager and so on, and biasanya remaja jugalah they are quite active outdoor activities kan. So bila kulit lebih berminyak, lepas tu outdoor activities lebih banyak, besar kemungkinan ataupun peluang untuk dapatkan jerawat lebih tinggi, sebab kotoran, bakteria lebih mudah untuk hinggap di atas muka. Lepas tu penjagaan kulit mungkin is not very good. It's not on par, for teenager. That's the reason why they get more breakouts in that manner. When you talk about the routine, we have a lot of question. Bagaimana seorang remaja tu penjagaan kulit yang sebenar untuk atasi kulit berjerawat, kulit berminyak and breakouts. I think first of all, like I said, dalam segi pemakanan dulu, I always like to stress on it for teenagers, remaja. Pemakanan kena jaga, maksudnya kena seimbang. This is actually very important. Bukan sekadar, semua doktor pun cakap kena sihat, kena makan, makanan seimbang. Sebenarnya what you are eating reflects to your skin as well. Because for remaja, you are at the peak stage where you are actually very healthy.
your hormones and your skin are at the best peak. So pemakanan amat-amat penting dan perlu dijaga. So hydration wise maksudnya peminuman air masak kena cukup, okay? Pemakanan seimbang di mana buah-buahan makanan yang berserat tinggi seperti sayuran tu biasalah, you need to have a lot of colours, different varieties dalam plate. Of course, I would say that fast food once a while tu okay. You know, I'm a very practical person. Even me myself kadang-kadang I also like fast food, to be honest, yeah. To be extent, walaupun seorang doktor kan, I mean we are human at the end of the day kan, semua pun suka. Tapi pemakanan tu kena berpada. You cannot have too much. Kalau katakan your keadaan kulit tu okay, yes, you can go a little bit further. Tapi bila dah start nampak breakout semua, elakkan daripada pemakanan yang mengandungi gula yang tinggi. First of all, sugar is your bad enemy, ya, musuh anda, ya. Kalau katakan you muka berjerawat, elakkan daripada makanan yang kekacang, you know, all your nuts. Ya, nuts tu kena kurangkan, dairy produk ternusu pun kena kurangkan juga, especially your chocolates, you know, your tidbits, you know, your Pringles, your chips, yang tu semua benda tu because they have very much high in sodium, ya. Khasiat dia rendah tapi benda yang sodium tu sangat tinggi, and this will make you having a lot of cravings, ya, ketagihan dari segi saya nak lagi. So that's why teenagers sometimes dia boleh tak makan benda yang asas, you know, the main platter, tapi benda yang chips tu dia boleh je continuously eating. Tapi long term run, this will actually affect your skin. And believe me, skin is your best investment. You cannot invest in your skin because this is something that you will carry. You are carrying your skin throughout your whole life. So better skin, yes, that's why you boleh invest lah kat mana, invest kat rumah, tak ada orang nampak pun rumah tu mana, tapi your skin is the best ambassador for yourself. That's why I always tell my patients, nothing you can do but the skin will reflect your whole self in that way. Okay, kita dah 31 minit bersiaran, rasanya kita break sekejap, we take 5, kita ke cabutan bertuah untuk minggu ini. Untuk cabutan yang pertama, seperti minggu-minggu sebelumnya, kita akan memilih 3 orang pemenang, dan 3 orang pemenang ini akan dihubungi oleh pihak admin rancangan Celik Kerjaya untuk mendapatkan hadiah daripada kami. So kita lihat, kita harap konti bersedia untuk cabutan. Okey, tahniah kepada Yuki Loh Yuhi. Tahniah menjadi pemenang pertama bagi cabutan minggu ini. So kami akan hubungi Yuki selepas ini untuk penghantaran hadiah. Okey, kita lihat cabutan yang kedua. Okey, pemenang yang kedua, tahniah Adi Iskandar bin Muhammad Kamal. Pastikan maklumat yang diberikan itu sudah tepat dan sempurna, ya, Adi Iskandar. So kita nantikan pemenang yang ketiga untuk cabutan yang pertama. Untuk para penonton, jangan lupa kita ada satu lagi cabutan di hujung rancangan malam ini. Okey, Cikgu Zuraini, kita ada Atirah Soleha binti Azmi Hanafis. Tahniah ketiga-tiga pemenang kita. Okey, Doktor, ada soalan daripada Hazikah Lul. She said that, Doctor, I have vulgaris acne and hormonal. It's very frustrating. So, jenis-jenis jerawat yang mudah dialami oleh kalangan remaja atau mereka yang mula meningkat naik ni, bagaimana sebenarnya nak atasi? Kerana ini akan menyebabkan depression. So depression is real right now, especially during the lockdown, kan? Diorang tak boleh keluar, they put the stress into food, then the muka break out. So macam mana nak atasi masalah ni, Doktor? I think first of all, katakan hormonal, especially for teenagers, right? First of all, go back to your diet. You have to look at what have you been eating.
You know, katakan dari dulu tu okay, tiba-tiba kebelakangan ni start naik, you kena kaji balik. You have to look back, what have you been eating for the past like 2 weeks, 3 weeks when it starts to break out in that manner. Mungkin di antaranya, you never know, mungkin it's not sometimes just about like, you know, the dairy products ataupun mungkin your sugary things. Kadang-kadang you are sometimes allergic towards some of the food that you tak tahu, ya. Tapi dia bukan allergic ni, bukan katakan you makan terus dia naik, ya. Dia mungkin beransur-ansur as you eat, it comes out a little bit more. So kena kaji balik, first of all, what have you been eating? Your food must be essentials lah maksudnya, and the hydration again, I have to emphasize on water. Hydration is very, very important, especially you comes to hormonal kind of acne. Third of all, you have to wash your face as much as possible. Okay, katakan kalau kadang mungkin berminyak, mungkin dalam kat rumah tu walaupun belajar dekat rumah, boleh pagi kalau boleh cuci sekali, dan mungkin petang ataupun tengah hari maybe is berminyak, your penjagaan kulit has to be optimized. Second, and waktu malam sebelum tidur. Yeah, this is the 3 things in that manner. Your routine has to be keep on going in that manner. Tapi because when I think if it's hormonal and it's very frustrating, try to reduce your high sodium. Maksudnya your tidbits, kalau you tengah makan tidbits, you have to reduce, and your sugary intake, you have to reduce. This is your main culprit, I think. Okay, kalau saya boleh simpulkan daripada apa yang doktor sampaikan, walau dari usia remaja sebenarnya pemakanan yang sihat, maksudnya kita kena mengurangkan makanan-makanan produk tenusu, kita mengurangkan pengambilan gula yang berlebihan, dan juga kita memastikan bahawa diet pemakanan kita sihat bersama dengan rutin. Kerana soalan-soalan ini saya rasa hari ini bukan sahaja daripada murid, tetapi ada 366 yang saya rasa sebahagiannya adalah ibu bapa yang sangat conscious tentang keadaan kulit muka anak mereka. So penjagaan yang doktor dah nyatakan tadi, ya sidang hadirin, adalah tentang bagaimana kita memilih produk. Memastikan rutin penjagaan itu dilakukan setiap hari tanpa kita culas. Kita gunakan pencuci muka, toner dan sebagainya, tapi mesti mengambil air masak atau plain water yang secukupnya. So saya rasa terlalu banyak sangat pertanyaan berkaitan dengan kulit tegang, rashes dan sebagainya, dan ini ada soalan daripada Leandra Klo. Is there any way to grow taller even after hitting puberty? Out of our topic. No worries. I will try to answer. After puberty, I think out of puberty in that sense, I think you will still have a bit more, a little bit more. But also tahap ketinggian is also depending on genetics. It's also depending on genetics, whether you are from a family who is much taller ataupun from a family who is much shorter. So genetics kita tak boleh nak katakan, you know, to change the genetics because this is what our parents give it to us kan. Tapi of course with a bit of regular exercise and certain kind of exercise, there might be a little bit possibility, but the changes are not very significant lah. Yeah. So okay doktor, kita ada satu soalan di sini daripada QK Aina Ayuni. Okay, dia saya rasa daripada soalan ni dia remaja berumur 16 tahun. Dia kata dia berkulit kering, sensitif, tegang, kemerahan dan jerawat bernanah, putih dan besar. Okay, so dia kata dia kerap breakout. So dia tanya kita sekarang, dia tanya saya nak tanya berapa harga ubat untuk remaja. So mungkin doktor boleh bagi tahu treatment ataupun apa yang dia boleh buat untuk kurangkan dia punya breakout. Kita bantu dia dari segi itulah kan. Okay, so mungkin doktor boleh cadangkan macam mana dia nak overcome problem ni. I think this problem basically kalau dah katakan kulit dah kering ya, dah kering, dah tegang dan juga dah start jerawat dengan bernanah, I think this particular student apa yang dia buat ialah dia menggunakan produk yang lebih sangat-sangat overly done. Okay, overly done produk maksudnya kulit bukan terlalu berminyak tapi terlalu kering. Bila terlalu kering, they keep on doing the same thing, kadang kulit pun akan jadi merah dan lebih sensitif sebab kering sangat. Mungkin agent yang digunakan, maksudnya pembasuh muka mungkin terlalu kuat bagi untuk this patient. So mungkin kena tukar sedikit regime ya. Pembasuh muka tu mungkin kena tukar, mungkin tidak sesuai lagi. Sebab pembasuh muka ataupun cleanser yang digunakan sepatutnya it gives you a fresh kind of feeling. It cannot be too tight, sangat tegang. Tegang sedikit maybe yes, but too much everyday use maksudnya terlalu kering.
And maybe also partially keadaan kulit tu mungkin tak berminyak sangat, but you are using a very drying cleanser. Ya, so cleanser yang digunakan mungkin salah, dan kalau dah bernanah, kalau kan selalu breakout, mungkin kena jumpa kepada doktor bahagian perubatan lah. You have to see a doctor like me or whoever, aesthetic doctor ataupun doktor bahagian kulit. Biasanya kalau teruk sangat dan kita perlukan pertolongan, we normally give sejenis antibiotik lah. Antibiotik what we call doxycycline. Doxycycline is actually a very common antibiotik. Kita ambil 2 kali sehari, bergantung kepada individu. Kadang-kadang kita makan 1 bulan, kita tengok lagi review. Kalau okey, kita akan turunkan ataupun kita makan dalam 2 hingga 3 bulan. Bergantung kepada tahap how serious the acne is lah. About I think doxycycline roughly kalau tak silap market price mungkin dalam 80 to 100 ringgit plus minus for 1 month supply lah. Bergantung di mana lah. This is a rough idea in that sense that you can go and consult your doctor. So maksudnya How about dia perlu eczema? dapatkan ya? Eczema. Sorry, eczema. Okay. Kalau katakan patients yang katakan ada eczema, basically eczema is autoimmune. Maksudnya autoimmune misalnya they born with it. Maksudnya dah lahir tu memang dah ada eczema lah. Maksudnya dia kalau dia stress, eczema akan lebih naik. Kalau dia tak stress sangat, then eczema wouldn't flare out. Betul tak? But at the end of the day, eczema flares out also because of your immunity. Kalau stress sangat stress, semua pun orang pun ada stress now these days, they tell me kan. So how to curb this stress problem? I think immunity is very important. So supplementation for eczema patient ataupun psoriasis ya, yang memang keadaan penyakit kulit ni akan berterusan saja. It won't stop, it just basically boleh manage. So I think immune system has to be very good. Kadar imunisasi badan sangat penting, di mana pengambilan suplemen seperti vitamin C, it's very important here. And because vitamin C is an antioxidant, ialah sejenis satu antioxidant yang cukup baik untuk menangani masalah virus, especially now COVID. I think everybody also pernah dengar kan pengambilan vitamin C is very good. So untuk penjagaan kulit tetap sama juga eczema in that manner. And also dari segi pengambilan suplemen, penjagaan kulit pun kena betul juga. So eczema patients, you have to use a very good moisturizer, paraben free, maksudnya yang tak ada bau. Eczema you have to use something very light, very simple. Katakan dekat Watson ataupun dekat Guardian, kalau boleh beli, you can beli like Cetaphil. Okay, Cetaphil is a very good product. Ataupun Roscan is a very good product for all kind of eczema patients in that way. So this is something that I can agree. Yep. Okay, one more thing doktor. Untuk pencuci muka kan, which is good? Sama ada sabun, sekarang kita ada banyak jenis kan pencuci muka bentuk foam, krim, and then ada bentuk sabun kan. So mana yang sebenarnya yang sesuai? Which one is good? Actually, both all is also good depending on your skin type. Yang jenis yang ada sabun ataupun buih biasanya is for oily skin. Okay. It's for oily skin. If it's for dry skin, usually it's not the foam type. It's usually yang cream ataupun yang jenis yang macam susu. The milk type in that way. Tapi a lot of patients, a lot of people, bila dia bagi that kind of milk ataupun jenis susu, dia rasa tak best sebab dia tak rasa dia tengah basuh muka. Sebab kita dah biasa dengan yang ada foam, ada buih. Yes, the feeling of having buih. This is psychologically because this is what we thought. Yes. So maybe just now back to the question of that adik yang katakan ada Nana, maybe she's using a very strong foam cleanser. That dia tak tahu, dia keep on going. That's why kadang mungkin lagi kering, lagi tegang, lagi sensitif, lagi sakit sebab dia kering sangat. So this is the problem also. Yeah. Okay. Doktor, ada tak pertanyaan? Yeah. Eye bag. Okay. Yang tu bukan kata prevent student. eye bag and how to prevent and how to treat the eye bag. Ni I don't think this is from student ni. Yeah, kan. Ni mesti very familiar. Okay, to treat eye bag is also very different kind of eye bags. Bergantung kepada tahap. Okay, we have a few different types. For eye bag, I think in general right now, there's a few treatments. If it's in a clinic usually. Cream wise, in topical ways, katakan dalam cream dan semuanya sebagainya, kurang sikit. It's very difficult to treat already with eye bag. Because eye bag terjadi is also partially because keadaan kulit dah start jadi kendur. So your fat pads yang katakan ada, our fat pads dalam eye tu, dia start dah timbul naik ke atas. So what you should do is actually do some tightening skin devices to tighten up back so that the eye bag is not so obvious in that way.
Tapi kalau dah teruk sangat mungkin then you need surgical intervention lah. Maybe in that way and so on. Yeah, in general. Wow. Kita ada banyak soalan ni ya. Banyak sangat. Okay, the sampai first, tutup ni. because now we know there's a lot of product in market. There's whether it's local from other countries, especially from Korea. So ada soalan di sini, adakah produk-produk daripada Korea itu bagus dan apakah sebenarnya standard produk yang diperlukan oleh kulit basically? Dia rutin tu mencuci. Tadi kita dah ceritakan tentang perbezaan antara cleansing foam, gel or cleansing milk. So sekarang ni adakah produk-produk ini sebenarnya bagaimana? Adakah produk yang berada di pasaran ni selamat atau produk yang daripada Korea itu lebih baik atau macam mana? Atau mungkin doktor ada suggestion apakah ingredient yang sepatutnya ada yang bersesuaian dengan kulit kita di Malaysia ni? So this is also a very good question ataupun sangat subjektif juga sebab right now these days kan banyak jenis produk yang ada di luar pasaran. Everybody wants to be beautiful. Everyone wants to be a little bit more charming. This is the industry, the beauty industry. That's why I'm here today. I tak boleh nak katakan nak suggest yang mana yang paling bagus and so on. I think at the end of the day you have to try and error. You kena tengok kandungan juga ya. Kena tengok review. Tak semestinya benda yang overseas Korea tu lebih baik daripada apa yang kita ada. And tak semestinya ada some of the Korean products is also very good to be honest ya. But at the end of the day you kena tengok what is your indication. Okay, maksudnya keadaan kulit sendiri. Tapi kalau katakan keadaan kulit dah bermasalah, maksudnya dah ada jerawat ataupun yang lebih teruk sedikit, lebih baik jangan ambil risiko untuk cuba dan terus cuba. Kalau sampai satu tahap di mana you feel that you need some advice, better seek for advice from professional doctors lah. So kita boleh bantu. And kandungan ingredients yang you're looking for, usually kalau katakan kadang kulit yang lebih berminyak, normally your cleanser or your toner should have a little bit what we call salicylic acid ataupun glycolic acid. The percentage of glycolic or salicylic acid should be a bit lesser dalam 2% or 1.5%. Tak boleh tinggi sangat because this is a routine everyday cleanser or toner. Tapi this ingredient salicylic ataupun glycolic acid di mana what is this inside, dia boleh mengurangkan sebum production. Maksudnya keadaan kulit yang berminyak, boleh mengurangkan size pori. At the same time dia boleh mengetatkan bagi your pore size and so on lah. So this is something that you can look for medical terms lah. Okay, bila doktor cakap tadi tentang pore, ada pertanyaan ni daripada Nalayini, anak perempuan Sibakuma. Doktor, can I use rice water to clean my face? And how about traditional way to minimize the pore? Yes, I won't say that traditional way is bad. It is actually okay because rice water is also part of the ingredient from the miracle water SK2. SK2 has this called miracle micellar water, rice water in that way, right? Okay. Part of the ingredient. I think it is a very good question. Actually, I'm also a prone person for natural ingredients sometimes. Some Ayurvedic kind lah if you're looking about it. Tapi you have to see also keadaan kulit. Sebab kadang-kadang all these natural ingredients they are good, but if it's your skin condition is very severe. Katakan teruk dah sedikit and you don't see any improvement, you have to switch to medical grade for a while. Yeah, because sometimes when when you use a traditional way or more a conservative way, if you don't see the results within 2 to 3 months, okay, then you should start to switch already. Kena beralih, you have to see what are the options. Yes, because after 2 to 3 months, kalau kan you keep continuing, I'm worried that the progress will get worse lepas tu. Because I see a lot of patients yang datang ke klinik, sebenarnya dia kata dalam last year tu okay je, tapi kawan dia recommend produk ni, dia cuba. Lepas tu ada yang katakan tak bagus, dia pula cuba tu. Dah cuba 4, 5, 6 jenis, at the end of the day datang ke klinik. Lepas tu I will say, kalau keadaan kulit you before that is you datang jumpa saya few months beforehand, maybe it's easier to treat. So this is why I say kalau dah cuba dalam
2-3 bulan rasanya tak dapat tengok results, I think you should start to see where are your options are. In that manner. Cikgu Zuraini, saya rasa bukan Ya, ya. kita je masalah ni, tapi saya rasa ramai ibu-ibu yang ada dalam talian. Betul. We have 372 Yes. chatters right now, and the Kita ada most soalan kan? soalan about blackhead and whitehead. Yes. How to treat both? Dan mungkin ada yang rasa produk whitehead tu sesuai untuk blackhead, tapi sebenarnya saya rasa berbeza between blackhead and whitehead. So macam mana nak prevent dan macam mana kita nak menghilangkan blackhead and whitehead? Blackheads and whiteheads is actually your block pores, ya, maksudnya liang pori ataupun your pore size tu dah tersekat sebab some of them have prevention lah. Maksudnya kadang muka kulit yang lebih berminyak terutamanya di bahagian T-zone, bahagian hidung, sometimes ada celah-celah dekat sini, you know, in that whether your hidung. These are all actually where your blackheads and your whiteheads. Whiteheads is not the form yet. Whiteheads is the initial part of the period, okay? Lepas tu dah dioxidize, dah lama sangat dia akan tukar jadi blackheads. Okay, so basically cara untuk menangani masalah ni is actually quite simple. Okay, you need essential hydration and also you need to do quite regular scrub. Scrub is also very important. Not just keep on cleansing your face and put all the good serum. Kadang-kadang dalam 1 minggu tu, you can have scrub maybe 2 days, you know. When I say 2 days, maybe you can do it on a Monday and Thursday. Yeah, you do it that way so that to cleanse your pore size, to open up back your pores, and then you hydrate back with a good moisturizer, then you will prevent yourself from having blackheads and whiteheads. Because blackheads and whiteheads is combination of 2 problems, too oily skin or too dry skin. So you have to tackle them both equally. Okay, we have talked about cleanser, we have talked about moisturizer. Now, how about sunblock? The paling banyak soalan dia tanya. Semua majoriti nak tahu pasal sunblock. Ada banyak jenis sunblock. Yes, Kita ada water base, kita ada cream base, kita ada gel base. So sebenarnya yang mana yang lebih sesuai untuk kulit orang Asia, terutama mereka yang ada masalah breakout, dan apa sebenarnya fungsi sunblock ni dan berapa kerap sebenarnya kita perlu pakai sunblock setiap hari? Mungkin doktor boleh share juga how to apply, cara yang betul kita nak apply sunblock ni. I see. This is a very good question because I'm very happy that awareness comes from either the parents ataupun the students, because during my time students no one has mentioned about sunblock actually ataupun sunscreen. Time change. Time has changed. They know, but this is a very good awareness and I'm very happy sebabnya sunscreen is actually part of your routine that you have to put now. Dear students, if you want to have a better complexion, jenis keadaan tone muka yang lebih seimbang, your sunscreen is actually very, very important. Sebab apa? We are living in a tropical country, iklim khatulistiwa. So all these tropical countries, your sun rays, when you say sun rays is your UV like UVA and UVB. Kita ada jenis ultraviolet jenis yang A dan B, di mana dia bukan katakan sekadar menggelapkan, you get your burn, but also aging. So UVA is for aging actually, and UVB is for burnt. So it's not just the aging and the burn. And even right now, we have what we call the blue ray. Maksudnya right now, you're on the screen. All these, like I said before, all these rays are very important and harmful to our skin as well. So putting sunscreen is very essential. Berapa kerap is every day. Okay, if you are looking at the screen, you should put your sunscreen. Of course, not at night lah, maybe in the morning. Especially kalau pergi outdoor, definitely you have to put your sunscreen. Okay, if you are more vigilant, katakan you are jenis yang sangat berdisiplin, actually sunscreen boleh reapply setiap 4 hingga 6 jam. Sebab bila kita berpeluh, bila kita makan, bila kita dah lap peluh, your sunscreen is gone. There's no sense of protection anymore already secara amnya. So by right, every 4 to 6 hours. But sometimes we do not have that habit. Takkanlah, school teachers ataupun school children, tiba-tiba waktu rehat semua pula pergi pakai sunscreen kan, sometimes in that manner. But at least some sort of protection is better than none. At least first thing in the morning.
So sunscreen also has to be applied the last step. Lepas your serum, lepas your moisturizer, then sunblock or your sunscreen will be the last ending. Okay. Back to the question, cream-based or water-based, it depending on individual. Tapi I always showkan water-based is actually a little bit better. Sebab apa? We are living in a very hot country. Okay. So kita tak suka jenis yang melekit. Okay, that's why a lot of people actually tahu kebaikan sunscreen ni. Tapi sebabkan sunscreen tu sejenis yang melekit, lepas tu putih sangat, they do not like it. So actually water-based is actually better. And these days, water-based pun yang ada tinted, dia bukan katakan putih saja, it's tinted, maksudnya it blends well with your tone of your skin. So this is actually very, very good in that manner. How much we should apply? The next question, like Cikgu Zuraini is asking, I always teach my patients, you know, if you have your finger, just two straight lines of your index, of your this part, okay, of your fingers, letak dua garis, you know, when you apply kan, just letak dua garis, okay, just tap on 4 angles and you just spread evenly, dah cukup dah. Sunscreen tak perlu katakan letak, you put half of the bottle lah. No, you just a minimal amount. Too much. Yeah, no, because sometimes Asian people, you cannot bagi tahu because they do not know. They think that, oh, doctor say it's good, I put more, then it will be better in that sense, yeah. The more moisturizer I put, the better it is. Actually, no, because you need to know how much is your absorption juga. So just minimally, so long as semua permukaan kulit dah ada sunscreen tu, it's actually good enough already. Yep, that is my question in that way. Okay. So lagi satu soalan doktor saya nak tanya. Kadang-kadang kita pakai satu-satu produk ni, okay, dia cakap macam ni, okay, within 6 to 1 year, dia ada setengah orang yang keluar jerawat kan, for adalah certain kita kata produk, okay, bila kita pakai, dia kata dalam 1 month kita pakai ada keluar jerawat. Lepas tu kita tanya, dia kata itu adalah detox kulit. So just carry on. Guna sahaja sampai setahun. So just want to ask you, adakah ini memang betul tindak balas kulit kepada produk itu, menunjukkan produk itu memang sesuai untuk kita ataupun menunjukkan produk itu tak sesuai untuk kita? Sebenarnya tak perlu tunggu sampai setahun. Mungkin ada reaksi. There will be a normal reaction. Katakan kadang-kadang if you use that product. But if it's still coming out after about 2 to 3 weeks or 1 month, you should have changed the product already. It shouldn't be over 1 month. You know, because a good product should be able to blend in with your skin. It's not supposed to give you extra, you know. Ataupun basically kalau sometimes when you switch to the product, that is one of the reason. Ataupun dalam isi kandungan produk baru ni tak sesuai dengan keadaan kulit muka. Very simple about that. So you have to look back and maybe you have to change. You cannot keep using it already. So it doesn't show detox dari kulit. Dia kadang bila kita tanya kan, dia kata kulit kita dulu kita biasa guna something yang timbang kilo. So dia keluarkan semua yang ada dalam kulit, so dia nak berkawan dengan kulit kita. Macam itulah lebih kurang istilah dia. So kita pun gunalah sampai setahun 2 tahun, makin lama muka makin teruk. Dia kata tak apa, okay, guna saja, tak ada masalah. No, I think sometimes detox, yes, I do agree to certain extent. Tapi detox tu tak perlu nak tunggu sampai setahun lah saya rasa. Kalau dah detox dalam 2 minggu, 3 minggu, mungkin 1 bulan. Then kalau dah detox dah kan, sebulan setengah tu should show good reaction already. Maksudnya kalau detox pun dah habis dah, you know, they have to come back already to normal in that sense. Okay, doktor. Kita ada soalan daripada Nur Hidayah Muhammad Yatim. Soalan dia, doktor, adakah keadaan sinus mempengaruhi kulit muka? Apakah cara rawatan yang baik untuk sinus, dan dia dah gunakan ubat steroid tapi keadaan masih tak berkesan. So macam mana kita nak atasi? Sinus is actually also something like eczema. So you born with it. So you first of all bukan katakan gunakan steroid saja. You have to know keadaan persekeliling. What is your trigger factor of your sinus? Okay, mungkin keadaan yang lebih berhabuk, then you have to make sure keadaan tu tak berhabuk sangat in that way. Okay, so orang yang sinus, first of all, have to think for persekitaran dulu. Benda yang tak bersih, benda yang lebih berhabuk, you have to take care of it in that way. Second of all, bukan katakan steroid, imunisasi badan juga very important. So pengambilan suplemen seperti vitamin C juga amat penting for supplement patients. Sebab bila imunisasi badan rendah, in that way, you are more prone for all these allergen, you know. So that is the
the reason why we have to make sure that everything is actually better. So supplementation dari segi vitamin C juga amat penting. But of course, normally doctors will give you the pump, the steroids, to just to reduce. Tapi ini untuk long term, you have to make sure that your immune system is actually much better anyway. Okay, doktor, kita dah kita rasanya soalan kita banyak yang berulang kan. Jadi kalau sebab kebanyakan soalan yang kita tengok banyak yang doktor dah jawab kan. Most of the same questions. Okay, the same jadi kita minta boleh tengok live semula, kita ulang balik nanti. Ulang tayang. Boleh tengok balik. Okay, satu lagi doktor ni saya tak rasa ini bukan kata masalah student lah kan. Dia about jeragat ni, saya tengok ada dah banyak juga soalan about jeragat. Jeragat is definitely from the mother or the father. Yes, sure. Can you kita kupas sikit lah macam mana, kenapa ada jeragat ni, macam mana munculnya jeragat, how to prevent, adakah jeragat ni boleh hilang? Kan sebab kadang-kadang satu produk dia claim pakai memang hilang, tapi kita tak tahu adakah betul-betul hilang ataupun dia sekadar memudarkan warna jeragat tu kan. Okay, so kalau boleh doktor kupas sedikit lah tentang jeragat ni. Jeragat ataupun dalam istilah medical treatment we call it pigmentation lah ya, jeragat pigmentation, ataupun dalam istilah medical terms we call it melasma. All this melasma, actually this is actually one of the most difficult treatment to treat, paling susah ya, sebab first of all penjagaan kulit must be optimal. Maksudnya dari young age lagi, dalam umur lingkungan 10 hingga 20 tahun tu, sunblock is actually very important, sunscreen. Kita selalu terdedah kepada terdedah kepada cahaya matahari, kita outdoor yang banyak. So actually lama kelamaan pigmentation, kita semuanya ada melanin, warna kulit tu akan start timbul. That's why biasanya jeragat tu berlaku dalam umur lingkungan 30-an, 40-an dan seterusnya. Dan terutamanya kaum wanita, sebab jeragat juga dipengaruhi oleh faktor hormon juga. Selepas bersalin, dalam every month of your menstrual cycle, all this that will be actually determining keadaan jeragat tu macam mana. So actually jeragat tu you have to seek medical treatment. Krim-krim yang dekat luar biasanya agak sukar sedikit sebab jeragat ataupun pigmentation berlaku dalam 10 hingga 20 tahun dah. It's still coming up. So you need a bit of medical treatment. So biasanya medical treatment, you need some medical kind of product, okay, untuk mengurangkan. At the same time, sometimes some laser treatments is actually very effective. Laser treatments is very effective dalam ini. So jeragat, to be honest, you have to seek medical treatment lah in general. Okay doktor, antara soalan-soalan terakhir, apa boleh. sebenarnya yang doktor boleh kongsikan cabaran sebenar untuk menjadi seorang doktor kecantikan, dan apakah ciri yang sepatutnya ada untuk murid-murid yang berminat untuk menjadi seorang doktor kecantikan? Okay, doktor boleh share? Yeah. I think I start with the ciri-ciri dulu lah ya. Of course, basically education is very important because aesthetic doctor juga sebagai seorang doktor, you need to care for your patients. You kena ada ilmu yang cukup, bukan sekadar dalam bidang kecantikan, tapi dalam bidang kesihatan. That's why jadi doktor estetik, you kena melalui peringkat sebagai doktor a general doctor dahulu sebelum you boleh subspecialize kepada dalam bidang kecantikan. Sebab kecantikan these days juga melibatkan kesihatan juga. So you have to know combination of this in order to provide a better holistic approach. Ciri-ciri, I think generally you have to be perwatakan kena very good. You have to be a very people person. Kena jadi peramah, tak boleh katakan malu because you are meeting a lot of patients in that manner. Patients yang suka bertanya, patients yang akan tanya apa jenis soalan. So you have to be very willingly to share your experience. And also I think another thing is that you have to be, you have to have a very good discipline in yourself in taking care of yourself. Ya, daripada lain. Sebab doktor-doktor lain mungkin dari yang di hospital, bahagian perubatan, bahagian surgical mungkin tak perlu sangat sebab mereka biasanya bekerja di dalam dewan bedah, dalam operating theatre. Tapi sebagai doktor kecantikan, you sentiasa berjumpa dengan orang. So you are your own brand ambassador, ya. Patients akan menilai dari perwatakan, daripada how you groom yourself and so on. So this is actually very important. So if you like beauty, but also you want to go into medical field, I think this is quite
convenient lah in that sense. Tapi of course, you have to do the basic ground lah, to study hard and study smart. This is a very important thing in that manner. The journey is very long, but of course, you know, at the end of the day, you will see the light lah at the end of the tunnel. Yeah, dan cabaran. I think the cabaran, is also expectation from the patients. Ni adalah cabaran yang penting. Because dalam bidang kecantikan adalah sangat subjektif. Ya, nak lebih cantik tu dari segi that perspektif, lebih cantik tu sangat besar, ya, very subjective. Sangat ketara in that sense. So I think at the end of the day, you should just do your very best, and then you have to keep on improving yourself. Sebab banyak-banyak produk yang ada, banyak mesin yang ada, banyak katakan cara yang baru, ya. So you have to always keep update yourself. Macam juga IT software, it keep up bringing and upcoming in that manner. So you also need to know what is the latest trend, perkembangan terbaru, latest teknik, ya. Bukan teknik yang digunakan mungkin dah 5 tahun, dah 6 tahun. Sekarang orang dah cakap pasal, you know, benda yang lain. So you always need to keep on trend in that manner. So you always keep continuous learning. This is very important as an aesthetic doctor. Yeah. Okey, mungkin ada yang bertanya-tanya di mana sebenarnya lokasi klinik doktor. Mungkin doktor boleh sharekan, mereka yang berhampiran dengan doktor mungkin selepas PKP ni mungkin boleh singgah ke klinik untuk mendapatkan khidmat nasihat dan rawatan. Okay, doktor boleh maklumkan kepada viewers kita malam ni? Boleh. Actually, I'm practicing. Klinik saya actually berada di Kuala Lumpur, actually di Petaling Jaya. So it's actually 5 Clinic Malaysia Petaling Jaya. You can Google it up. Okay, 5 Clinic PHI Clinic, ya. 5 Clinic Malaysia Petaling Jaya. It's actually nearby to Asunta Hospital. That's where I am located. Dekat Petaling Jaya. Okay, tak sabar kita habis PKP ni kalau boleh kan. Kami ramai ke sana. Okey, Cikgu Zuraini, kita adakan cabutan yang kedua untuk malam ini. Okey, konti harap bersedia. Banyak Cikgu Zuraini, malam ni kita ada dalam 380 viewers online dengan kita. Soalan ni banyak sangat, kita tak bunyi semua, tapi rasa semua doktor jawab dah ni. Ya, betul. Kita lihat 3 yang terakhir yang bertuah pada malam ini. Siapa bertuah malam ni? Okey, Muhammad Bakhir bin Muhammad Borhan. Okey, tahniah. Okey, seterusnya. Okey. Adam Farish bin Muhammad Faiz. Okey. Ada lagi seorang ya? Satu lagi cabutan. Ya, seorang lagi. Kita ada 6 pemenang, so kita ada 5. Seorang yang terakhir malam ni. Lagi. Siapa yang bertuah malam ni? Dan saya rasa malam ni ramai sebenarnya murid lelaki. Yalah. Okey, kita dah ada pemenang. Zurin Aina Nurjannah binti Saiful Raihan. Okey. Tahniah kepada 6 pemenang kita malam ini. Okey, tahniah. Okey, doktor. Lastly, apakah pesanan doktor kepada remaja-remaja, murid-murid, mungkin parents juga yang sedang mengikuti rancangan kita malam ni? I think generally kalau katakan if you berminat dalam bidang perubatan, it is actually a very challenging but also basically it's also a rewarding lah. Rewarding kind of profession in that manner. Tak kisah dalam bidang mana-mana pun. Tak kisah dalam bidang perubatan ke everything, but if you are keen dalam bidang perubatan, pengorbanan, there will be a lot of sacrifices at the beginning. Kena korbankan banyak masa, tenaga, but at the end of the day, I think it will be a better rewarding lah, you know. But to be in a medical field, I think it is good also, but continuously learning, you have to have that, you know, bear in mind in that sense. Cikgu Zuraini, mungkin ada kata-kata akhir buat penonton kita malam ni? Tentang kita kan. Okay, so saya rasa dengan ilmu yang kita dah dapat malam ni, kita jangan simpan, kita apply. Okay, sebab bukan senang nak dapat ni. Saya rasa kalau
kita kena pergi nak mencari ilmu ni bukan senang. Hari ni kita dapat ilmu yang sangat bermanfaat, terutamanya untuk student, anak-anak murid kita ya. Sebab bab kecantikan ni bukan kata benda yang mudah kan. Nak dapat tu bukan senang. You have to work for it baru boleh ni kan. Jadi saya harap malam ni memberikan ilmu yang sangat bermanfaat, bukan untuk saya sahaja, untuk semua penonton kita malam ni. Okay. Dan kita ucapkan terima kasih lah kepada doktor ya. Sama-sama. Atas semua ilmu yang dikongsi untuk kita pada hari ini. Ya, Cikgu Aslah. Beauty relies to the eyes of the beholder. Kecantikan itu sangat subjektif. Bergantung kepada bagaimana kita meneliti. It's too abstract. Seperti apa yang telah disampaikan oleh Dr. Douglas malam ini, bahawa kecantikan itu memerlukan disiplin. Untuk dapatkan, untuk mencapai kecantikan itu sendiri, kita sendiri akan berusaha dari segi pemakanan dan sebagainya. Saya mengharapkan sidang hadirin penonton pada malam ini mendapatkan input-input yang berguna dan boleh diaplikasikan untuk kita amalkan sebagai norma kehidupan kita. Kerana semua orang sukakan kecantikan, tetapi tidak semua orang mampu mendapatnya tanpa keinginan dari diri sendiri. Untuk semua murid-murid di seluruh Malaysia, untuk para ibu bapa, saya dan sidang admin Celik Kerjaya UBK SK Taman Daya 3 mengucapkan selamat bercuti, salam Aidiladha. Semoga pengorbanan kita tahun ini, kita sama-sama duduk diam jaga SOP di rumah, akan berbayar dengan penurunan kadar kes COVID-19. Bagi pihak sekolah, kami ucapkan ribuan terima kasih kepada doktor atas kesudian bersama-sama dengan kami, kongsi maklumat, kongsi ilmu dengan kami, dan semoga hubungan yang terjalin ini akan dapat kita lanjutkan pada sesi-sesi yang lain dan konsultasi yang lain selepas ini. Saya percaya malam ini ramai sangat orang yang dah mula mencari, mereka dah tanya IG doktor, IG klinik. So kami dari pihak SK Taman Daya 3 berbesar hati kerana Dr. Sudi menjadi panel kami, kongsi maklumat, dan saya rasa perkongsian kita, sesi kita malam ni Beauty with Print mencapai objektifnya kerana kita membantu ramai sangat di luar sana yang berminat dalam bidang kecantikan dan mementingkan kecantikan untuk perjalanan masa hadapan. So dari saya, Cikgu Aslah, dari administrasi Celik Kerjaya SK Taman Daya 3 dan warga SK Taman Daya 3, selamat bercuti, selamat Hari Raya, terima kasih, jumpa lagi, bye. Bye.